Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah will we meet again in English classroom in 11 grade. And today we are going to study about English. And before we start our lesson today, ya it will be better we take a prayer first. Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Okay, finish. Ya, how are you today? I hope you are all fine. Saya harap kalian semua baik-baik saja dan keadaan sehat walafiat. Ya, dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga kita bisa bertemu untuk pembelajaran bahasa Inggris hari ini. Kemarin kita sudah belajar ya, the last meeting we have study about asking and giving suggestion, ya. Belum asking and giving suggestion. Last meeting we have going study about reported speech. Kemana ada 2 orang kita belajar tentang reported speech. And today we are going study about asking and giving suggestion. Okay, I would like to show you the PowerPoint presentation. Ya, please listen to me and then pay attention with the material. Ya, okay, I would show you. Yeah, okay. Today we are going study about asking and offering suggestion. Do you know what is a suggestion? I'm so sorry. Is it the false? Ini masih salah. Sebentar ya. Bukan asking and offering, asking and giving suggestion. Asking and giving suggestion. Do you know what is suggestion is it? Ya, suggestion is in Indonesian itu adalah saran. Ya, okay. And today we are going study about asking and giving suggestion. Jadi meminta dan memberi saran. Okay. Before we start our lesson today, I would like to give you the learning objective of the asking and giving suggestion. Di sini mungkin saya tidak memperlihatkan ya apa tujuan pembelajaran ini. Ya, students will be able to understand about asking and giving suggestion, and second, student will be able to apply in daily life, apply asking and giving suggestion in daily life, and then third, student will be able to identify or complete the dialogue using asking and giving suggestion. Ya, jadi di sini tujuan pembelajaran kita ya, kamu siswa itu diharapkan mampu memahami, terus mengaplikasikan, yang terakhir itu mengidentifikasikan dan melengkapi, mungkin mengidentifikasi dan melengkapi kalimat ya. Di sini sarannya, semoga kalian di dalam pembelajaran ini you have to got it. Okay, now ya I show you the asking for suggestion or advice. Jadi di sini saya menunjukkan apa sih expression of asking for suggestion. Ya, meminta saran. Okay, look at here. Ya, ketika meminta saran, you have say, I have a problem, I need your advice. Bisa seperti itu. Or what do you suggest? Do you have any suggestion? What should I do? If you were me, what would you do?
What's your advice? Please tell me what to do atau what ought I to do. Ya, kita lihat di sini. This is expression to asking for suggestion. Jadi ini ungkapan-ungkapan yang memberi kamu tentang saran. Ya, meminta saran. Kayak misalnya, I have a problem. Saya punya masalah nih. I need your suggestion. Saya butuh nasihat kamu gitu. Itu kan jadi meminta. Atau bisa juga kamu bilang, do you have any suggestion? Kamu punya nggak saran lain gitu. Atau what should I do? Yang biasa sering dengar, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Kamu ngomong kayak gitu aja udah ketahuan meminta saran. Atau what's your advice? Or you can say what do you suggest? Apa saran kamu? Ya, jadi bisa dengan ungkapan-ungkapan seperti ini. Misalnya for example, I would like to ask for suggestion for you. I have a problem. My English score is very bad. Ya, I can't speak English. What should I do? Misalnya gitu. Ya, belajar bahasa nilai bahasa Inggris saya itu jelek dan saya nggak bisa terus berbahasa Inggris gitu. What should I do? Apa yang seharusnya saya lakukan gitu. Ya, jadi dari permintaan saran itu berarti you need a giving suggestion. Ya, kamu butuh nih memberikan saran atau your friend giving a suggestion for your problem. Ya, di sini kita sudah memberi saran ya. Bagaimana sih memberi saran? What's expression to giving a suggestions? You can say, I would like to suggest you that, or it's better for you to, my advice is blah blah blah, my suggestion is blah blah blah, you should, verb 1, yang tadi saya bilang, kamu seharusnya belajar lebih giat, misalnya gitu kan dari masalah tadi. You should study hard. Gitu. Ya, jadi ini menggunakan verb 1. And then if I were you, you can say if I were you, I would blah blah blah. Verb 1 again, you had better. Why don't you blah blah blah? How about blah blah blah? Ya, tapi kalau how about itu kamu harus dengan verb ing. Ya, harus menggunakan verb ing. Kenapa harus menggunakan verb ing? Karena di sini ada kata about, ya, ini preposition about itu, jadi harus diikuti dengan linking verb. How about studying English in the course, misalnya gitu. Ada saran lain nih. Gimana kalau kamu belajar bahasa Inggris di tempat kursus, misalnya seperti itu, ya, itu bisa saran lain. Jadi how about studying, not how about study. Ya, ingat ya, kalau how about itu studying using verb ing, but kalau you should, nggak bisa nih, you should studying, tapi you should study, gitu. Ya, kalau you had better juga you had better study. Why don't you study? Gitu. Ya, using verb 1. Next, I think you should, saya rasa kamu seharusnya, I advise you to, ya, try to or ought to, using verb 1. Ought to itu apa sih? Ought to itu sama dengan should, ya. Dia sama, harusnya gitu, harusnya kamu, ya, you ought to verb 1, using verb 1. Ya, ini harus diingat. Jadi sarannya apa tuh yang tepat tadi ya, masalah saya itu, misalnya my problem, I have the bad score in English, I can speak English, what should I do? Atau do you have any suggestion for me? Ya, saya minta saran. Terus sarannya bisa juga, misalnya kamu ngasih saran saya, my suggestion is, ya, my suggestion is you have to study hard, or you have to read a book, English book, or you can say if I were you, I would study in the course, take a course, bisa juga belajar di tempat kursus atau mengambil kursus. Take a course, text English course, ya, bisa seperti itu. Nah, semoga ini bisa dimengerti ya. Jadi ini adalah ungkapan-ungkapan ketika kamu akan memberikan saran. Next,
After you give a suggestion, giving a suggestion for your friend, yeah, you can say, that's good idea. Yeah, I will do it. I'll try. Thank you. Sure, I can do it. Yeah, you're right. Why didn't I think of that? That's the best one. I tried that. Yeah, you can say like that. Jadi kamu bisa memberikan saran-saran seperti bukan saran, menerima saran atau this is respond. After you give a suggestion from your friend, you accept the suggestion, you can say that's good idea gitu. I try, thank you, sure, I can do it, you are right ya. Jadi bisa dengan kata-kata sopan seperti ini ketika kamu menerima saran. If you don't agree with the suggestion or do you want to refusing the suggestion, you can say ya politely. Sini dengan sopan you can say I can't do that, I'm afraid I can't, I'm not sure, could you give me another way, I think I can solve my problem, how about other suggestions, how about other suggestion, or I don't think I can, ya saya tidak berpikir saya bisa. Bisa juga menolak dengan seperti ini, I don't think so, saya rasa tidak seperti itu gitu, saya nggak setuju kayak begitu. I'm not sure, saya nggak yakin. I'm afraid I can't, saya khawatir saya tidak bisa gitu ya. Jadi ini menolak, pernyataan-pernyataan yang menyatakan penolak. Okay, next ya, we read this dialogue. Ya, Pandu, I think I need to improve my English. What do you suggest me to do? Dimas say, it's better for you to take an English course. The best one is at Pajajaran Street. I thought about it, but I'm not sure I can take that course. It's really far from my house. How about taking an online course? Wow, that sounds good. Please tell me what to do. You should visit kelasbahasainggris.com then enroll online course. This website also provides various English lessons. You can visit this website whenever you want. Sure, I'll try soon. Thank you so much. Yeah, okay. From this dialogue, actually you will find asking for suggestion, and then giving and accept and refuse the suggestion. Ya, look at the bold sentence. Kita lihat kalimat yang ditebalkan. What do you suggest me to do? Ini pernyataan apa ini? Pernyataan apa? Pernyataan apakah ini? Ya, what do you suggest me to do? Ya, ini asking for ya, asking for suggestion. Jadi meminta saran. And it's better for you to take an English course. Ya, is it giving suggestion? Nih, yang kedua. Terus ada kata I thought about that, but I'm not sure I can take that course. Ya, but I'm not sure I can take that course. Saya nggak yakin saya bisa mengambil kursus tersebut ya. Berarti di sini kan dia tidak setuju kan? So this is talking about refusing suggestion ya, menolak. And then how about taking an online course? Ya, gimana tuh kalau ngambil kursus online aja katanya gitu. Berarti ini kan give a suggestion ya. Giving suggestion, memberikan saran lagi, terus please tell me what to do. Ini asking for suggestion ya, meminta saran lagi. Apa yang harusnya saya please tell me, kasih tahu aku dong. Apa yang harus saya lakukan gitu.
You should visit kelasbahasainggris.com dan enroll online course. Ya, kamu seharusnya mengunjungi kelas bahasa Inggris, selalu mendaftar kursus online ya. This is giving suggestion, and then yang terakhir okay atau sure, I'll try soon. Ya, di sini dia tentu saya akan mencoba segera. Thank you so much. Ya, this is talking about asking, giving, and accepting and reviewing suggestion. Is there any question? Ada yang ditanyakan? Halo? 11 TKR ada yang ditanyakan? Please on your mic if you give me or if you don't understand about the material. Kalau bisa dengar saya kan? Saya kedengeran nggak saya ngomong? Kalau ini masih ada kata gantinya, Miss. Kenapa? Wahid? Ini masih ada kata gantinya, Miss. Kayak kata ganti verb gitu. Oh, kata ganti. Kalau dia expressing ya, jadi dia sudah kayak berupa kalimat gitu. Ya, jadi kita ini tidak belajar tentang grammar. Kalau kemarin kan kita grammar ya, tata bahasanya kata ganti ya kemarin. Kata ganti, terus mengganti kalimat langsung dan tidak langsung ya, Wahid ya. Kalau sekarang kita expression. Jadi ungkapan-ungkapan biasanya sudah dalam satu kesatuan yang sering diungkapkan itu apa. Makanya tadi di sini saya kasih nih. Ini ungkapan-ungkapan yang sering dilontarkan itu seperti ini. Jadi tidak jauh dari sini. Ya, kayak refusing suggestion, accepting suggestion, giving, ini yang terpenting, yang ini giving suggestion, terus asking for suggestion, ya. Ini jadi ungkapan, jadi biasanya yang sering diungkapin gitu sama orang-orang di luar sana. Next, kalau nggak ada lagi pertanyaan, Wahid atau yang lainnya? Halo? Ada yang ditanyakan? Wahid sudah, Wahid? Sudah, Miss. Ya, kalau Wahid sudah, kita sekarang ke selanjutnya ya, latihan selanjutnya. Ya, this is there is a problem. Ya, I want to make decision for I want to make delicious food for romantic dinner. Do you have any recommendation? Ada rekomendasi? How about? Sorry. How about any recommendation? Nih, saya ingin buat makanan yang enak untuk dinner romantis katanya, makan malam romantis. Do you have any recommendation? Punya saran nggak? How about? Kalau how about berarti gimana nih? Halo? Ayo jawab dong yang lain. Apa nih? Ada yang punya saran? Sarannya mau apa? I want to make delicious food for romantic dinner. Do you have any recommendation?
Halo, suaranya kok nggak ada ini? 11 TKR. Falik. Yang baru masuk nih, yang nggak pernah masuk nih, Falik. Bagus. Mana suaranya? How about ayo kasih saran dong. Dimas. How about make delicious food? Here, Miss. Ya. Kalau how about berarti harusnya pakai ing ya. How about making apa makanannya? Making. Kalau makanan romantis apa? How about making apa? A plate. Ya, a plate of, kalau nggak making a beef steak. Ya, making a beef steak gitu. Gimana kalau buat beef steak aja, steak daging? Ya, mungkin itu romantis. Ya, ini cocok untuk makan malam. It's cocok itu apa? Suitable to dinner. Ya gitu, itu cocok untuk makan malam. Atau bisa juga how about fried rice, a plate of fried rice. Gimana kalau sepiring nasi goreng, gitu, sepiring berdua itu katanya romantis gitu. Bisa juga ya dengan kayak gitu-gitu. Ya, jadi harus buat saran. Jadi ada misalnya problem atau masalah. Ya, masalah atau misalnya ada suatu kejadian kamu mau kasih saran atau meminta saran, itu dikasih seperti ini ya. Ini the function of expression or suggestion. Oke, next. Ya. Oke, next I have a sentence. I have a dialogue, ya. This is the blank dialogue, and then please complete the dialogue, is it? Ya, dilengkapi nih dialognya. Oke. Ya, jadi satu-satu. Jadi sekarang I want you to answer the question or complete the sentence, ya, based on dialogue. Oke, look at the dialogue ya. Di sini di sebelah kiri itu mungkin kalian sudah tahu ini ask for advice, giving advice, give advice, reject, make a suggestion, accept a suggestion ya. Itu jadi berhubungan dengan expressing tersebut. Coba sini kita lihat ya. Yang pertama, ask for advice. What do you think I should do? Ini sudah jelas dia ingin meminta saran. What do you think I should do? Is it a difficult situation? But if I were you, I'll think about it. Kata si B-nya tuh. Dia memberikan saran. I have and I just don't know what to do. That's why I'm asking you. Ya, ini situasi yang sulit katanya. Tapi jika saya jadi kamu, ya saya akan memikirkan tentang ini, kata dia gitu. Terus si A-nya bilang, saya punya, and I just don't know what to do. Saya hanya tidak tahu apa yang harus dilakukan, kata dia gitu. That's why I'm asking you. Itu kenapa saya bertanya pada kamu, ya. Dari situasi ini mungkin dia punya masalah apa? Ya, ini udah give advice. Sekarang number 1. Ya, this is the sentence number 1. Giving advice. Well, you blah 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 always accept both jobs now. Ya, tolong di sini dikasih saran, give advice.
Ya, berikan saran. Harusnya ini sudah diisi nih di Google Classroom ya, tapi kemarin masih pada belum. Sekarang coba give advice well. Siapa yang mau jawab? Sulis deh, Sulis. Halo Sulis. Please complete the sentence number 1. Well, you blah 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 always accept both jobs now. This is the give advice. Ya, di sini memberikan saran. Gimana kira-kira kata-katanya, Sulis? If you want to give a suggestion. Apa? Kamu harus lihat tuh di yang tadi expression yang tadi yang giving suggestion itu kan banyak tuh. Pilih salah satunya. Yang menurut kamu lebih tepat yang mana? Tadi you karena di sini pertanyaannya kan ada nih yang awal itu what do you think I should do ya. What do you think I should do? Berarti ini lebih tepatnya kita menggunakan apa? Well, you think. Think? Ya, lebih tepatnya apa? Lihat di giving suggestion. Well, you should ya, you should. Well, you should always accept both jobs now. Ya, jadi baiklah, kamu seharusnya selalu accept itu menerima pekerjaan apapun sekarang atau dua pekerjaan itu sekarang gitu ya. Jadi you should always accept. Should ya, kalau memberikan saran menggunakan should lebih tepatnya. Oke, please off your microphone, Sulis. Mikrofonnya dimatiin. Ya, sudah ya. Sekarang reject advice. Oke, reject advice. Number 2. Kalau reject berarti is it time the reviews advice. Jadi dia menolak. Nih, bla bla bla, it just delaying the suggestion. Ya, dia mau kasih saran. Bla bla bla, it just delaying the suggestion. Ada yang mau kasih saran? Wahid. Satu-satu ini saya mau tanya. Wahid nomor 2 ya. Reject advice atau refusing advice, menolak sarannya. Bla 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 is just delaying the decision. Exit. Exit. That's delaying decision. Ya, depannya apa? Kata-kata menolaknya itu seperti apa? Menolak itu sama dengan reject itu sama dengan reviews ya, di expression sebelumnya. Apa kalau kamu menolak? Tadi udah dibahas loh. Ayo nih ya, masih. Oh no. Iya, oh no terus apa lagi? Oh no doang, masa? Ya, oke. Oh no. Ya, apa? Kita back to our material nih, refusing suggestion or advice. You can say, kamu bisa bilang I can do that. Ya, kamu bisa bilang I can do that. It's delaying. Tadi apa? Ini
I can do that, it's just delaying the decision. Saya nggak bisa melakukannya. Ya, ini hanya menunda. Decision itu keputusan. Itu menunda keputusan saya. Ya, jadi I can do that. Atau kamu kalau misalnya nggak setuju, I don't think so. Saya nggak berpikir seperti itu. Atau I'm not sure. Ya, I'm afraid I can. Ya, kamu bisa pakai kata-kata menolak seperti itu. Next, make a suggestion. Sekarang buat saran. Then maybe you blah 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 write a list for each job with advantages and disadvantages. Falik number 3. Make a suggestion. Make a suggestion itu sama dengan dia membuat apa? Saran. Nomor 3. Then maybe you blah 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 write a list for each job, give advantages and disadvantages. Membuat saran sama dengan memberikan saran lah. Kalau di sini kalau misalnya kamu mau give a suggestion. Falik, halo Falik. Falik, can you hear me? Falik? Iya Bu, ya. Ya, Falik nomor 3. Iya, nomor 3. Gimana tuh? Then maybe you make apa ya tadi? Aduh. Kalimat yang menunjukkan saran itu seperti apa? Kalimat yang menunjukkan saran. Apa? Apa, ayo? Halo. Balik. Ya, Miss. Aduh, Miss. Tadi lupa Miss saya. Ayo, kalau misalnya membuat saran, jadi ada kata-kata apa? Kalau membuat saran bisa it's better you, atau it's better you to bla bla bla. Bisa dengan you should, atau I suggest you, I recommended you. Terus why? Kalau di sini dia ada kata subjeknya. Di sini kalau ada subjek make a suggestion, then maybe you bla 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 right. Ini lebih tepatnya menggunakan apa di sini? Yang titik-titiknya. Sama kayak tadi yang nomor 1. Iya sama. Iya, gimana? Apa ya? Gambarnya kok nggak ada ini ya? Nggak ada, mana sih, orang ada juga. Nih kamu lihat, coba kita. Dia nggak ada Bu, gelap. We back to last discussion. Lihat di sini ya, yang lainnya semuanya berlaku buat semuanya. Lihat di sini. Di sini ini giving suggestion. Jadi kamu bisa pilih salah satu dari ini. Ya, bisa I would like to suggest you that it's better you. My advice is, my suggestion is you should. Ya, karena di sini dia menggunakan you. Nih ada subjeknya ya. Lihat kalimat ketiga. Then maybe you. Berarti lebih tepatnya apa, Falik? I'm sure. Ya, should ya.
Then maybe you should, langsung ini kata kerjanya write gitu ya. Lalu mungkin kamu seharusnya, should itu artinya seharusnya, menulis daftar untuk pekerjaan, tiap-tiap pekerjaan dengan keuntungan dan kerugiannya gitu. Ya, oke. Understand, Falik? Oke nih. Ya, oke. Yes, Bisa ditutup mikrofonnya. Gantian. Mikrofonnya ditutup. Sekarang gantian untuk Narendra. Narendra, accept a suggestion. Menerima saran. Ya, menerima saran nih di sini. That's a bla bla bla. Kalau ada kata that's a bla bla bla, berarti kalau misalnya ungkapan menerima saran yang tepat apa di sini? Narendra? Ayo dibuka lagi. Nanti mah harus dicatat lah biar biar tahu nih. Kalau accept suggestion itu apa aja, menerima saran itu apa aja. That's a bla bla bla. Narendra, are you there, Narendra? Can you hear me? Halo Narendra. Narendra nggak ada suaranya. Gantilah jadi siapa? Dimas. Dimas nomor 4, Dimas. Yang tepat apa nih? Accept a suggestion. Dimas, that's a. Halo Dimas. Kenapa nggak ada suaranya ini? Kenapa kalian nggak ada suaranya ini? Dimas nggak ada. Oh, Gilang udah belum? Kenapa pada hilang ini? Fikri deh. Coba Fikri masih di sana Fikri? Fikri juga nggak jawab ini. Ayo siapa mau jawab? Bagus. Kalau menerima saran ini yang tepat apa? Yang nomor 4. That's a good idea. Yes, good ya. Good Sulis tuh. That's a good idea gitu ya. Jadi kan dia menerima saran ya, itu idenya bagus katanya gitu. Terus di sini ada meminta saran tapi menggunakan kalimat tanya nih, make a suggestion. Ayo, ada yang mau jawab nomor 5? That's good idea, bla bla bla, we bla 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 it now. Ayo, apa ini? Why? Why apa? Why? Why? Apa lebih tepatnya lebih Why enak? we are? Why we are? Do-nya? Dia enaknya ke pertanyaan nih. Ayo coba kita lihat di sini. Kamu masih nih. Ya, lebih enaknya yang mana nih? Tadi dia apa sih? Giving suggestion ya, making a suggestion. Why apa? Lebih enaknya apa? Why don't you? Ya, why don't you? Why don't? Ya, enakan. Why don't you? Tapi di sini karena ada we, jadi why don't we? Apa? Why don't we do it now? Kenapa kita tidak melakukannya sekarang gitu ya? Oke, good ya. Sudah bisa meraba-raba sedikit sekarang. Accept a suggestion. Sekarang number 6.
Ya, oke, bla bla bla, start with the local job. Apa nih? Make a suggestion. Menerima udah. Accept the suggestion, terus ya, oke. Ini lebih enaknya pakai apa nih? Bla bla bla, start with the local job. Halo? Ini suaranya pada kemana sih? Bagus ada nggak Bagus? Bagus coba jawab Bagus, nomor 6 Bagus. Bagus. Halo Bagus. Ini orangnya ada kok nggak pada jawab, Fikri? Fikri sama Gilang nggak ada suaranya nih. Bagus, Fikri, Gilang. Fikri. Jangan-jangan di ini ya, setelah masuk dia langsung keluar lagi nih. Nggak didengerin. Gilang? Iya, Miss. Ya, Gilang, jawab Gilang. Jangan diem aja Gilang. Nomor 6. Accept a suggestion. Ya, oke, bla bla bla. Start with the local job and then do the overseas one. Ini lebih enaknya pakai apa nih? Oke. Terus apa? Oke. Kan dia It's udah Miss ya? setuju. I. Oh. I advise you to Ya, I. Kan ini kata kerjanya start, langsung aja I will start atau I start gitu ya. Jadi menerima saran, ya oke, I will start, saya akan memulai dengan pekerjaan lokal. Lalu melakukan pekerjaan yang di luar daerah, ya luar pulau, bisa juga overseas. Ini bukan ever ya, harusnya overseas. Ya, terus yang nomor 7 nih, nomor 7 make a suggestion. Ini berupa pertanyaan. Kalau yang berupa pertanyaan tadi apa Wahid? Membuat saran nih. Ya oke, I will start with the local job and then do the overseas one. Terus yang lebih tepat? Enaknya apa? Why you? Ya why don't you? Why don't you? Ya why don't you apa? Oh. Why don't? Ayo, kalau membuat suggestion, dia bukan pakainya why don't you, tapi dia kayak seperti asking suggestion gitu loh. Jadi kalau misalnya lebih tepat ya, saran dari saya tuh seperti ini jadinya. Ya oke, I will start with the local job and then do the overseas one. Do you have any suggestion? Gitu. Kamu punya nggak saran lain? Kata dia gitu kan. Terus di sini kan review a suggestions. Maaf, kayaknya ini bukan review a suggestion. Ya, kita di sini ya kayak menerima, kayak memberi suggestion lagi nih. Yes or we atau kita. Ini making suggestion. Lebih enaknya pakai apa ini? Should aja ya. Lebih enak kita pakai should. Yes or we should. Ya, or we should do each one together, comparing the positive and negative point as we do it ya.
Jadi iya katanya gitu, atau kita harusnya melakukan tiap pekerjaan itu bersama-sama. And comparing, what is comparing? You know what is comparing? Comparing itu membandingkan poin yang positif dan negatif seperti yang kita sudah lakukan, gitu, seperti yang kita lakukan ya. Jadi seperti itu. Jadi harus kalian you have to know what is give advice, make a suggestion, accepting suggestion, and refusing suggestion. Ya, you have to know about it. Jadi harus tahu yang mana loh ungkapan asking and giving, asking suggestion, asking for suggestion, and giving suggestion. Terus yang mana ungkapan untuk menolak dan menerima. Ya, jadi ini harus dihafal. Ya, you have to understand ya. Jadi tujuan pembelajaran kita, you have to understand, you will be able to understand about asking for suggestion and advice. Ya, I suggest you, nih, saya kasih saran sama kamu. I suggest you to read this text. Saya menyarankan kamu untuk baca teks ini and then write down on your notebook, ditulis di buku catatan. Ya, daripada nanti kalau misalnya di Google Classroom kamu tidak membukanya tuh, sekarang nih mumpung lagi online silakan dicatat. Setelah udah dicatat, silakan share ke teman kalian di grup. Ya, di-share, nih dicatat dulu. Ya, saya kasih waktu setiap ini 5 menit ya. Ayo dicatat ya. Saya kasih waktu 5 menit nih. Ya, dicatat.
Ya, oke, finish. Sudah? Sudah? Halo? Belum, Miss, belum. Ya, cepat ya. Ya udah ya, nanti kalau misalnya itu pokoknya harus dihafal nih. Nanti kita akan ke tugas selanjutnya. Oke, next ya. Giving suggestion. Next, silakan dicatat lagi. Jadi kalau misalnya verb one, ada di sini kan kata-kata you should verb one. Jadi di sini harus menggunakan kata kerja bentuk pertama. Jadi kalau misalnya you should study gitu, bukan you should studying atau you should study ya, tapi you should study gitu using verb one. Kalau yang verb in berarti menggunakan kata kerja bentuk in, kayak studying, singing, playing gitu. Ayo read down first. Read and then write down on your book. Catat, Miss. Iya, dicatat lagi. Ya, hafal, sekalian catat, sekalian dibaca ya. Yang nggak masuk kalau nanti dikasih tahu.
Miss, itu I advise, Ya, advice kan kok ini pakai S, Miss? Ya, ada yang di sini pakai Yang bawahnya. ya. Ya, saya jelasin dulu ya. Kalau pakai C, advice ya, yang ini pengucapannya juga hampir sama advice sama advice ya. Yang pakai C itu adalah kata benda. Ya, jadi kenapa yang di sini my advice is itu jadi kata benda, saran saya adalah gitu. Tapi kalau yang bawah itu yang pakai S ya, I advise you to gitu. Itu kata kerja. Ya, jadi dia saya menyarankan. Kalau advice yang pakai S, kalau yang pakai C itu kata benda, saran saya gitu. Tapi kalau yang bawah itu saya menyarankan pada kamu untuk gitu. Jadi bentuknya bentuk part of speech-nya itu berbeda ya. Yang satu kata benda, yang satu kata kerja. Jadi yang satu saran, yang satu menyarankan gitu. Ya.
Ya, sudah ya. Next. Setting suggestion, silakan ditulis lagi. Yang lain, ini sepi-sepi aja, ini masih bertahan berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Tadi si ini kemana? Narendra. Terus siapa lagi tuh yang nggak ada di sini? Miss, ini saya Miss lagi sama si Bagus, Narendra. Kamu ngapain bertiga-tiga? Ya udah dicatat dulu, dicatat. Tahu Miss, tadi si Bagus ke rumah saya. Dicatat dulu ya. Iya Miss. Jadi matiin mikrofonnya ya. Mikrofonnya tolong dimatiin. Halo. Ini siapa yang diskusi mikrofonnya minta tolong dimatikan. Silakan dicatat lagi. Oke, finish. Ya, sudah ya. Terus reviewing, silakan ditulis I can do that, I'm afraid. Atau ini harus ditulis. Ya, after that, setelah itu, please, sudah ya ditulis ya, atau kalian screenshot deh yang terakhir ini. Saya sih pengennya kalian tulis supaya kalian tahu yang mana merupakan asking suggestion, giving suggestion, reviewing, and accepting. Karena kalau misalnya di screenshot aja, belum tentu kalian itu mencatat. Tapi kalau dicatat kan sudah pasti kamu membaca juga. Ya, jadi lebih cepat kamu hafal. Terus kalau saya taruh di Google Classroom, kalian belum tentu dibuka semuanya. Kalau kayak begini kan nanti temennya nanti tolong dicatat ya, bilang sama temennya yang tidak bisa masuk Google Meet, tolong kalian yang sudah mencatat di-share catatannya kepada teman kalian. Ya, oke, finish. Ini tidak usah ya. Tidak usah, yang sekarang terakhir ini. This is problem card. Ya, please. Ini deh saya kasih ini dulu deh. Ada satu
Satu tugas. Nah, yang ini nggak usah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. There is 9 problem card. Okay, look at here ya. I have the problem card and then please give a suggestion based on this problem. Ya. Tolong di sini kalian baca dulu terus kasih saran berdasarkan masalah tersebut. Ya, tolong dikasih saran ya. We have 5 minutes to do it. Kita punya 10 menit untuk melakukan ini. Dibaca terus ditulis, nanti I will test you one by one. For example nih, nomor 1 ya. Harusnya mah tadi kayak kelas sebelumnya kita langsung spontan lebih enak. Ya, tapi karena ini cuma sedikit ya, tadi tinggal 4 orang. Kamu buat ininya dulu aja deh. Nanti kita bahas next meeting. My parent won't let me put makeup when I go to school. Ya, this problem. Orang tua saya tidak membiarkan saya itu bermakeup ketika saya pergi ke sekolah. Ya, do you have any recommendation or suggestion for your friend? Atau for me? Misalnya ini masalah saya nih. Orang tua saya tuh tidak membiarkan saya untuk saya bermake up ketika saya pergi ke sekolah. Ya, ada yang mau kasih saran di sini? Yang lain? Jangan Wahid mulu atuh. Fikri mana sih? Fikri kok ininya ada tapi orangnya dia nggak ada. Ngilang kali Bu. Coba kasih saran. Siapa yang mau kasih saran di sini? Ayo Wahid, boleh deh Wahid. Wahid atau Sulis? Wahid deh. Wahid nih, orang tua saya itu nggak membiarkan saya tuh untuk bermake up ketika saya pergi sekolah. Do you have any suggestion for me? Ada nggak saran buat saya? Ada saran buat saya? Wahid? Ayo. Aduh, suara siapa itu? Ya Wahid, cepet Wahid. You had better. It's be better gitu. It's better. Ya, you better. Apa it's better you. Pakai yang ini loh ya. Kalau misalnya suruh suggestion berarti pakai ini. Ya bisa you had better. Kamu mau pakai you had better. Kamu lebih baik apa? You had better. You had better. Kamu lebih baik tidak memakai make up you kesini itu. You should, enaknya pakai should aja ya. You should not. You should not. Put make up when you go to school ya. Kamu seharusnya tidak gitu. Jadi you should not put make up. Kamu seharusnya tidak mengenakan make up ketika kamu pergi ke sekolah ya. Jadi sarannya seperti itu ya. Don't forget to remember for the
Giving suggestion. Tadi kan di sebelumnya itu kan kita ada tuh banyak banget tuh awal-awalan ketika kamu mau memberikan saran. Kata-katanya harus diawali dengan kata-kata tersebut. Ya, terus belakangnya kamu baru memberikan saran ya. Understand what I mean? Paham ya yang maksud saya ya? Kalau salah satunya ini di screenshot ya. Kalau salah satunya di screenshot terus disampaikan ke teman kalian yang tidak bisa masuk Google Meet. Ya. Sudah? Sudah di screenshot? Sudah ya? Ya, oke. Okay. I think time will be over. Ya, is it finished to study now? Ya, thank you for your attention and your participation in this classroom. Ya, today we have going study about asking and giving suggestion. Is there any question? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, ya thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dikerjakan tugasnya.